السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شنو كتعرفوا على حي بوسبير؟ الحي اللي كان معروف بالدعارة والبغاء في ايام الاحتلال الفرنسي. بعد المعاهدة ديال الحماية الفرنسية قرروا الفرنسيين يأسسوا حي يكون خاص بالدعارة ويكون محمي، لأنهم كانوا خايفين من أن الأمراض الجنسية تنتشر في صفوف الجنود الفرنسيين. وكان حي بوسبير كيسميوه الفرنسيين لو كارتيي ريزيرفي، والدعارة فيه كانت مسموحة لأي واحد بغى يفرغ الشهوة ديالو بالمقابل، كما أن الحي كانت فيه مناظر مخلة بالحياة. اختاروا الفرنسيين أن هذا الحي يكون بعيد على المدينة القديمة وكيحيط به سور كبير وعالي ما يمكنش أي واحد يدخل ليه إلا بعد المراقبة. وكان التخطيط ديالو من طرف المعماري الفرنسي هنري بروست، والتصميم ديال الحي كان كيجمع بين التراث العربي المغربي والتراث الآسيوي والتراث الأوروبي. المساحة ديالو 24,000 متر مربع تقريبا، كما أن الحي ما كانش فيه غير البغاء فقط، ففيه بعض المرافق الضرورية اللي كتسهل على الزوار يقضيو جميع الأغراض الشخصية الأخرى ديالهم. فالحي كان فيه حمام، وكانوا فيه قهاوي ومحلات ديال الكوافور بالنسبة للرجال والعيالات، ومحلات ديال الحوايج والخضر والفواكه، وقاعة ديال السينما، لكن كلشي كان غالي فيه بالأضعاف ديال الثمن في باقي الأماكن. حي بوسفير فيه ما بين 600 و 900 عاملة جنس، لكن الطبيب جون ماتيو في الكتاب ديالو بوسبير الدعارة في مغرب الحماية تذكر فيه أن عدد الباغيات في دار بوسبير كيوصل حتى ل 6000 باغية. وكانوا هاد البنات المغربيات جايات من مناطق مختلفة، وكل زنقة كانت مسمية على الأصول ديال الباغيات. فكاينه زنقة الدكالية وزنقة العبدية وزنقة البيضاوية وزنقة المراكشية وزنقة الفاسية. الحي كيخضع لمراقبة شديدة من طرف السلطات الفرنسية، والعاملات ديال الجنس ما يمكنش يخرجوا منه حتى يحصلوا على إذن من السلطات ديال فرنسا والبوليس الفرنسي. هاد الفتيات كانوا كيدار لهم الفحص الطبي، لأن الفرنسيين أيضا كانوا كيخافوا من الأمراض المنقولة جنسيا. العاملات المغربيات أكيد استغلوا لأنهم كانوا كيعيشوا الفقر، وهذا الشيء ربما أدى بهم للدعارة مع الأسف الشديد. وكان أغلبهم كيعيشوا مشاكل أسرية، فكاين اللي ماتوا ليها والديها، وكاين اللي مات راجلها، وكاين اللي طلقوا والديها وعيش المشاكل مع الزوجة ديال الأب تاعها، وكاينين اللي تعنفوا من طرف الأزواج ديالهم. الحي استمر في تقديم هذه الخدمات أعوام طويلة، وفي أغلب الأحيان الفتيات كيمارسوا الجنس مع الجنود والسياح الفرنسيين اللي ماشي مسلمين بكل حرية، لكنه في نفس الوقت كيعيشوا العبودية. وحتى الأموال اللي كيدخلها هذا الحي كانت السلطات الفرنسية هي اللي كتسيطر عليها وكتاخدها وكيديروا بها المصالح ديالهم. والبنات المغربيات كياخدوا مبلغ قليل ما يمكنش تسد به حتى الحاجات الضرورية. في سنة 1953 وفي الأيام الأخيرة للاحتلال الفرنسي في المغرب تصدر قرار باش يتسد هذا الحي اللي كان من أقدم الأحياء في المغرب اللي تعرفات بالدعارة والتجارة في البشر وجميع أنواع الرذيلة في فترة الحماية الفرنسية. Un fantasme qui aura la vie longue. Dans les années 50, on pouvait encore trouver des cartes postales vantant les prostituées de Casablanca. Le quartier réservé, c'est-à-dire exclusivement dédié à la prostitution. Le quartier réservé, c'est la frontière raciale du monde de la prostitution. Les maisons de tolérance pour les européennes, les quartiers réservés pour les indigènes. Et donc ces quartiers réservés font devenir de véritables usines à vices, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire des villes
des quartiers clôturés de murailles avec un poste militaire ou policier pour en garder l'entrée, dans lequel sont réunis, nous dit-on, l'ensemble de la prostitution officielle d'une ville. Le but de ce quartier réservé, c'est d'éviter au maximum que les filles sortent du quartier, parce qu'on craint beaucoup la contamination avec la société dite saine. À Casablanca, le quartier Bousbir, créé dans les années 20, comptera jusqu'à 900 prostituées. Un véritable marché du sexe, où les filles isolées y côtoient les filles de maisons d'abattage, qui travaillent à la chaîne 12 à 14 heures par jour. Tous les 15 jours, les filles doivent aller se rendre chez un médecin qui est normalement un médecin assermenté, donc qui dépend de la municipalité ou de l'État, en fonction, encore une fois, des règlements et des situations. Et elles sont censées faire la preuve qu'elles sont saines. Cette visite gynécologique, qui est considérée par beaucoup d'entre elles comme un viol, et tout particulièrement d'ailleurs dans le contexte maghrébin, où ce sont des femmes musulmanes qui sont auscultées par des médecins blancs, non musulmans, donc ça ajoute évidemment un surcroît de traumatisme. Donc les filles, on les ausculte, on constate une maladie, éventuellement on les soigne, parfois on les guérit et on les réinjecte dans le marché prostitutionnel réglementé. Et elles rencontrent immédiatement des clients qui, eux, ne sont absolument pas sains, puisque absolument pas suivis médicalement, et qui les recontaminent quasiment immédiatement. Le but du système réglementariste n'est pas de produire une prostitution qui soit saine. Le but du système réglementariste, c'est de permettre à une catégorie de femmes d'être sacrifiées à l'ordre politique, social, tel qu'il a été organisé. Donc, et de surcroît, comme nous sommes dans un système capitaliste, de rendre la sexualité, qui, comme vous le savez, fait gagner beaucoup d'argent, rentable.